Good day everyone, my name is Chano Rebellious and my member is Adrian Capenas and Mark Baluya. Java exception is a fundamental concept for building reliable and robust application. What is exception handling? In other words, exception handling in Java is a way to deal with errors without crashing the program. It helps to detect, handle, and recover from an expected situation. Example like dividing by zero or accessing valid array index. Types of exceptions, the built-in exceptions and custom exceptions. Check exception. In the simple explanation, a check exception is an error checked by the compiler at compile time. If you don't handle it, your program will not compile. Here's the example. If you run this code, Java will throw an error arithmetic exception and stop the program. We can catch the error and display a message instead of stopping the program. Even though an error happened, the program continues running. Exception handling keywords: try, block where we write code that may cause an error, catch, block that handles the error if it occurs. Finally, block it that always executes even no error happens. Throw, used to create custom exception. Throw declares exception in a method. And Andrea and Caboinas continue the discussion. Public class and unchecked example. Public static void main string args. Int a equals to 10, b equal to 0. Two integers a and b are initialized. A is 10 and b is 0. Division. Int result equal a and b. You are dividing 10 by 0. Important division by 0 of integers in Java cause in runtime exception, not a compile time error. This type of error called unchecked exception, especially arithmetic exception. So print system out.println result. So this line would print the result if there no runtime exception, but since A and B cause an exception, this line will never execute. Unchecked exception are exception that are not checked at compile time, meaning the compiler does not force to handle them using try catch or throw. Arithmetic exception is an example of unchecked exception because of end result equal A and B, the program will crash at running time with an error like exception in trend main Java arithmetic exception by 0. Good day, mag-create ta og custom exception. So, tudloan ta mo unsa paghimo. So, start magkuan sa ta og simple situation na gusto nato i-create para sa custom exception. So, ang method na natong gamiton is an int para mo represent siya sa age. So, mag-start na ta.
So pag human ani mag-create ta og atong custom exception. So naa na tayo diri adaan og kuan main. So mao ni siya public class age less than 0. So ato lang ibutan diri extend exception. So mao na atong ibutang nya. Pagbalik na to diri mag kuan ta og throw new. So mao ni. So nakita nato ni pula siya, kailangan ta mag pwede ta mo kuan diri og kana try catch, pero ato ring gamiton diri is throw new gyapon. So mao na. Then so pagkuha na to, nakita na to na error gyapon ni siya. Ang ato ra ikuan diri ata siyang main magbutang gyapon ta og throw age less than 0. So kay okay naman diri mag so extend na mo gamit ta og extend exception, magbutang ta diri og runtime. Runtime exception para kung mogamit ta og runtime exception, so mo na siya ang kuan kanang uncheck. So kani kon man ta ani pwede na ta dita mo throw. Pero mobalik ta og kuan exception lang. So kung wala na may error, mag ni i-try og run. So kay kuan man atong iputan diri positive ang kuan ang age. So wala siya problema. So kung ang kuan ilisa nato og negative 1, so mo ni mo labas age less than 0 exception. So kung di pa ka satisfy sa imong kuan, pwede ka mo add diri og kuan string. So i-remove na nato ni mag add diri og so kay na-remove na nato tong kuan kana age less than 0 exception. So pag ato ni i-run, mabutang diri og sa built-in na oh no something went wrong. So pwede pa ta mo mudungag pag isa ka kuan para kuan imong exception. So kung balikon nato to ang age less than 0 exception, so ato ra balikon nato diri. So kailangan ato ibutan diri is kuan age cannot be less than 0. So mao ni. So nakita nato kay nag-error ang kuan age negative. So mag-add na lang ta diri og kuan para di na siya mag-error. So nakita nato na wala na siya error, so i-try nato og run. So kay ato naman to na ilisa nato ganina, giilisa na nato siya og age cannot be less than 0. Unya diri nag-add na ta og public age less than 0 exception nya ang string message
super. So ang super construct new exception with specified detailed message. So sa message diri mo labas na ang cannot be less than 0. Ara nakita na to na ang age cannot be less than 0. So napay isa ka constructor na mag-add og kuan. So remove nato ni siya. Unya balik ta dire. Mag-add ta og so mag-add na ta og public so mao ni. So nawa na yang error ato ni siya og kay nawa naman yung error so ato ni siya i-run. So diri sa kuan ang gamit ani niya kay kuan another constructor. So pag abot na nato dire kung ato na i-run pwede na tadi magbutang og message so mogawas na ni siya dire. Ara pwede na dili na ta magbutang aning kuan. So wala na nakasulat diri diretso na lang aning kuan. So napay isa ka constructor na ato i-kuan diri So magbutang na ta diri og public. So magbutang na ta diri og public age less than to 0. So magkuan na ta diri og kuan diri throwable nya cause so money. So kanina constructor mo ni siya ang gamit kayo kung naa pay isa ka kuan kanang exception ang dili nimo makita. So pag humana to diri magbutang na ta diri og runtime. So magbutang na ta diri og new runtime. So mao ni siya. So pag ato ni i-run makita na to ang kuan ang sanaan duha ka buok exception na mo kuan labas. So mao ni na exception na duha ka buok ang labas. So mao ra ni ang akong kuan akong gipakita.